YTF long live, TWF long live, BJP CPN Dakar Panel Kaba Kuba Lamsago, BJP CPN Dakar Panel Kaba Kuba Lamsago, Dipramata long live, Dipramata long live, YTF long live, TWF long live. বেলাকে হামবাই তুমি 48 করমসরনে মদন রোজা পারাগো তিনি ত্রিপুরা মথাবাই जुगाल रिजाक पांडागो তিনি আগেবো চিনি পার্টিনি কাম খাইজাক এবং বিসি থানায় বিসি নিবো মেম্বার বিনি পরিবার মেম্বার তংমানি এবং বিনি লগে 30 ভোটার পরিবার 10 পরিবারও 30 ভোটার শ্রী দুর্জয় সিং ত্রিপুরা নি নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা মথাবো তিনি জয়েন খাইকা বনচেং খাবাই খুবাই তিনি লামসুগো এবং বহাগারা রাজাচিনি বহাগারানি যে থানসানি যে বার্তানব তিনি খাপুর জাখা এবং বসকাং সমস্ত আন্দোলন তিনি চবাগব তিনি যোগদান খাইনাই এবং বাকি যারা দंनाय বরণবসং কইনাই যে ই মদন পারাগো যারা তাবুবো কেবেংজাই দंनाय ত্রিপুরাসানি থানসানি বাগৈ বহাগারানি লামনো যারা কেবেংনাই বরণচং কইনার মুসুগো যে ত্রিপুরাসানি থানসানি বাগৈ ত্রিপুরাসানি ভবিষ্যৎনি বাগৈ ত্রিপুরাসানি বসকাং তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি স্বার্থনি বাগৈ অন্তত পক্ষে যে ববাসে গরানো সাহায্য খাইনানি বাগৈ যত ত্রিপুরা মাথা জয়েন খাইদিনি जों খাবাই খুবাই তিনি চিনি গণ দুর্জয় সিং ত্রিপুরানো जों লামসুগো যে আরো যারা দंनाय রক বরণবো जों লামসুংনাय যারা যারা তাবো दंनाय রক খাবাই খুবাই ফাইজাদি হিनै आं खबरबो ओमफ्राय बनो बिचार 2021 फेब्रुआरी 14 तारिख बीजेपी आं समर्थन खायका 6-7 बासनि परियो आं बीजेपी निबो आं एमने तंखा नगनो तंखा आसगै कुनो जागो आं जइन खाया नगे ताबो बर्तमान आं बबग्रानि जे कार्यकलाप बिनि नीति जे दफानि सामुंना हामजागै आं दिनै 2022 13 तारिख फेब्रुआरी आं दिनै त्रिपुरा मथाखौ जइन खायका ओमफ्राय ताखौ नों जे दिनै त्रिपुरा मथानि बाना रमानि बा बग्रान हामजाय लगेराव फैमानि दिनै नि लगेयाव कयटा बासु फेमिलि बा बासु भोटाराव लगे फैकिना आनि लगे अनेक दङ फेमिलि जों जे बीजेपी जइन खायपो प्राय 100-150 मतन आन लगे दङ ए ताबुक आं सरासरि आं साइसं दिनै फैका समस्त आन लगे दङ 10 परिबार ताबुक बर्तमानाव हेंगाय 30 भोटार आरो दङ हेंगाय इ मदन पारागो कोनार बीजेपी होननाय दंलाखा करिखा अबाहायनो बीजेपी नों जे थांगै नों पहले बीजेपी जइन खायका आंगे ताबुक बीजेपी आक्राय फैमानि नों बीजेपी न माने बगदाहाय नाइस्लिमुं बा बगदाहाय बं काम नको ना फैका बीजेपी नेशनल पार्टी ना आइडियोलॉजी और এই যে